Hey awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Assalamualaikum and hi everyone. So welcome back. Jadi dalam video kali ini kita akan teruskan lagi dengan chapter 1 iaitu subtopic 1.2c determine resultant of vectors. So in the previous video we have learned about how to resolve a vector with a certain angle into x and y components. Alright, so bila kita nak kira resultant of vectors, make sure always draw a diagram and then always give the vertical and horizontal components of your vector labels. Make sure you label x and y component, okay, and then after that you can calculate the resultant vectors. Okay, so ada yang tanya saya, wajib ke nak buat dalam bentuk table ni? Okay, jawapannya adalah tak wajib sebab kalau you dah biasa buat, okay, you dah boleh kira dengan betul x and y component and then you pandai kira resultant vector tanpa menggunakan table ni, tak ada masalah. Okay, kalau kita nak kurangkan kita punya mistake masa calculation, okay, kita nampak sikit lah kalau buat table ni. Contoh kat sini kita ada two vectors A and B, so kita buat macam ni. Boleh? Okay, jom kita cuba jawab soalan untuk subtopic 1.2c. Tapi sebelum tu, sekiranya you perlukan dalam subtopik ni, saya hanya ada 2 saja soalan dalam modul ini untuk diselesaikan. Tapi kalau you perlukan lagi soalan, okay, you boleh pergi pada YouTube channel saya. Okay, jadi jom kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okay, we want to determine resultant of vectors. So here we have two vectors A and B. And you can see here, the unit for the vector is Newton. So kita tahulah ini adalah force. Okay, vector A adalah force, vector B pun sama force. Okay, and then the second part, you need to focus on the angle. Okay, what is the angle given by the question? Which one? So kita nampak dekat sini 30 degree ni. Sekejap ya. Okay, saya highlight. So this is the angle 30 degree that is near to the y component. Dia rapat kepada vertical component. Kalau yang x ni, kalau yang ini 45 degree ni, the angle rapat dengan x component. Jadi saya kata bila kita resolve, kita ada cos theta and sin theta. Okay, bila masa angle tu, bila masa equation tu adalah cos ataupun sin, tengok pada angle sini. Okay. Jadi kalau saya lukis semula untuk A ataupun kita resolve macam ni lah. Okay, daripada setengah ni. Okay, kita ada A. Kita resolve kepada AX component. Okay. AX mesti positif sebab dia ke kanan. Okay, saya tanya awak cos ataupun sin. Okay, kita tengok pada angle ni. Angle ini rapat kepada Y component. Jadi bila dia rapat kepada Y component, kawan kan? Kawan rapat. K. So, cos. Jadi kalau siapa yang rapat dengan angle tu, dia yang akan jadi cos. Kawan dia. Itu cara nak ingat lah. Jadi AX kita tak boleh sentiasa hafal A cos theta. You tak boleh hafal X component sentiasa cos theta. Kali ini kita punya cos theta adalah Y component. Which is AY is equal to A cos theta. And then X akan jadi A sin theta. Macam tu. Tapi bila kita resolve B, okay, vector B. So ingat this is the head of the arrow. So daripada tail of the arrow, you tarik ke atas ke bawah, head dia ke bawah. So arrow untuk BY dia mesti ke bawah. Okay, sudah akan dapat negatif B cos ke sin. You tengok pada angle 45 degree ni rapat kepada siapa? Rapat kepada X component. Jadi sebaliknya BY ini perlu B sin theta. Okay, ini pun kita boleh resolve. Okay, ini adalah BX. Okay, BX is equal to B cos theta. Okay, so kenapa ada negatif ni? Sebab direction dia adalah downward. Okay, so kita tulis dekat sini for A, AX kita adalah A sin theta. Okay, buat satu-satu and then you substitute. A tu adalah 200 Newton, right? So 200 and the angle given is 30 degree. Make sure calculator you dalam degree mode. Okay, and then you akan dapat AX is equal to 100 Newton. And then for AY, direction dia upward. Jadi bila upward dia adalah positif. So A cos theta. Okay, so A dia adalah 200 cos 30 degree.
So tekan kalkulator elok-elok. So you akan dapat 173.21 Newton. Okay, kita dah settle untuk part A. Kita resolve pula vektor part B. Okay, so kita akan dapat B kita adalah BX positif sebab to the right. B cos theta. You nampak kat sini beza Yang atas ni dia adalah A. X komponen AX dia adalah sin. Yang bawah ni adalah cos. Okay, jadi you tengok pada angle. Saya dah tekankan banyak kali. Jangan hafal X saja adalah cos. Okay, Y adalah sin. No. Okay, you tengok pada angle. Okay, paksi mana yang rapat dengan angle, dialah yang cos. Itu you nak hafal, you hafal macam tu. Okay, so B is 150 cos and then theta kita adalah 45. So kita akan dapat 106.07 Newton. Okay, and then BY mesti letak negatif because the direction is downward. Okay, so negative B sin theta. Okay, and then negative B 150 sin 45. Okay, so dia akan dapat negatif 106.07 Newton. Okay, practice dekat kalkulator. Jangan salin saja, okay? Alright, next part kita nak kira resultant vector. Okay, bila kita nak kira resultant vector, okay, kita akan kira dia punya magnitude dulu. Magnitude of resultant vector. Okay, so kita akan tulis simbol dia. Contoh kita nak kira resultant force dia. Akan jadi macam inilah. Formulanya adalah square root total. Kalau untuk force, dia tulis total force in X component squared plus total force in Y component squared. Jadi, kita nak kira ini total force in X component. Dan kita juga nak kira ini juga. Sekejap ya. Okay, ini total force in Y component. Jadi, kenapa kita nak buat A plus B? You tengok dekat sini kan? Kenapa nak kena ada kolom A plus B dekat sini? Sebab kita nak kira ni total vector in X component. Dan kita nak totalkan vector in Y component sebab kita nak guna formula ini kira magnitude of resultant vector. Boleh? Okey, jadi sekarang saya akan totalkan dia. Jadi kalau saya nak buat total, simbol dia total, Sekejap ya. Alright, so now you nampak kat sini A plus B. Jadi kenapa saya nak kira total X component? Sebab saya nak guna formula ini. Okay, jadi saya akan tulis dekat sini. Okay, total force in X component tadi ada dua. Which is AX plus BX, right? So bila saya masukkan nilai dia, AX tadi saya dapat 100 plus negative 106.07. Okay, so total force in X component saya akan dapat BX saya adalah to the right? Oh, BX saya ni positif. Okay, so saya akan dapat 206.07 Newton. Okay. And then for total force in Y component, so ini adalah tadi total Fx yang kali kuning tadi. Okay, and then this one kita akan dapat AY plus BY. So AY saya adalah 173.21 plus negative 106.07. Okay, so saya akan dapat positif 67.14 Newton. Positif, alright? Positif, okay? Kat sini. Okay. Okay, jadi dekat sini, bila you nampak kedua-dua ni adalah positif, which is to the right, and then this is positive, okay, delta Fy is also positive, that's mean upward direction. Okay, tadi kita baru kira magnitude. Okay, jadi tadi kita baru kira magnitude by using this equation, right? So, sekarang kita perlu kira juga dia punya direction. Sebab ini adalah vector. So, mesti ada magnitude and also direction. Direction apa? Direction of the resultant vector. Macam mana kita nak tahu direction of the resultant vector tu? Okay, kita nampak kita punya X component kita adalah to the right. Sebab total Fx kita positif tadi kan. And then total Fy kita pun sama positif. So, upward. Jadi kita punya resultant vector kita dekat sini. Okay, total force kita dekat sini at angle of theta. Jadi angle of theta ni yang kita nak kira. Where the equation of theta is equal to
inverse tangent, total force, okay, total vector dia tadi in y component bahagi total fx. Okay. Ini. Boleh? Okay. Jadi kalau kat sini kita pun kira lah magnitude dia tadi. Okay, kita nak kira magnitude dia, which is the total force, okay, resultant. Resultant, okay, is equal to square root, okay, total force in x component squared plus total force in y component squared. So, kita dah kira kan total force dia tadi. So, kita masukkan dalam equation. Okay, iaitu that one is 206.07 squared dengan tertinggal. And then 67.14. Lagi sekali, squared jangan tertinggal. Okay? So, kita akan dapat 216.73 Newton. Okay? So, this is the answer for the magnitude. Remember, so this is magnitude. Magnitude. Okay. So, sekarang kita nak kira direction dia. So, formulanya adalah inverse tangent, total vector in y component, total vector in x component. Saya guna F sebab saya tahu dia force sebab unit dia Newton. Okay, kalau dia adalah velocity, you jangan guna F pula, you guna V. Kalau dia displacement, then you guna S. Okay, so saya akan kira dekat sini lah. Tangent. Okay, total Fy saya tadi adalah 67.14 over 206.07. So, finally, theta saya, kat bawah ni dah ada. Therefore, okay, ini saya kira lah. Theta is equal to 18.05 degree. Jadi 18.05 degree kita tahu tadi dia adalah daripada gambar rajah ini, you tengok ya. Macam mana saya tahu dia dekat sini? Kuadran yang pertama, above positive x-axis. Based on our calculation. Okay, based on our calculation here. Okay, which one? This one. Oh, sorry. Ini. Okay, based on our calculation here, you can see, okay, you have 206.07 positive, so upward. To the right. X component to the right. Okay, jadi kita ada 4 quadrant. Kan, 4 quadrant. Jadi dekat sini kita panggil dia adalah X positive X. Okay, positive X. Ini adalah negative X. Jadi kalau kawasan yang atas ini kita panggil dia apa? Above positive X. Ini above negative X. Ini adalah below positive X. Ini adalah below negative X. Okay. Jadi kalau you berada pada kuadran yang pertama ini tadi. Okay. Force dekat sini. So, dia adalah above positive X. So, this is theta, right? So, above positive x-axis. Okay. So, kita boleh tulis the angle is 18.05 degree at, ataupun kita boleh kata, at first quadrant. At first quadrant. Okay. Kita tahu tadi dekat at first quadrant. Ataupun kita kata 18.05 degree. Okay. Above. Above positive x-axis. Mana-mana pun boleh. Okay. So, finish question number 1. So, let's proceed to question number 2 here. Okay. So, now we have 3 vectors A, B, and C. Sama juga ini adalah force sebab unit dia adalah Newton. Okay. So, jadi saya nak resolvekan AX saya dulu. Okay. Remember the angle 30 degree rapat kepada X component. Another angle here 15 degree pun sama rapat pada X component. Jadi nanti X adalah cos. Okay. So, kita resolve dulu lah. Okay, kita resolve A kepada AX. So, ini adalah head of the arrow. Head dia duduk sebelah kanan. So, AX saya mesti ke arah head of the arrow iaitu to the right. And then, from the tail, head duduk dekat atas. So, arrow saya naik ke atas. So, AY. Okay. So, now you resolve pula. Labelkan pula kita punya B. So, sama juga head of the arrow dekat sini. From the tail of the arrow, you tarik ke kanan. Tak boleh ke kiri ya. Okay, head of the arrow dekat kanan. So, you labelkan sebagai BX. Penting sebab you nak tengok direction dia
to the right or to the left, nanti dalam calculation you nak letak positive and negative. Boleh? So BY dia tak boleh upward, mesti downward sebab head of the arrow dia dekat bawah. So BY. Dan last sekali you nampak dekat sini, kita ada apa? Okay, kita ada C. Okay, vector C di mana direction dia? Hanya downward. Okay, dia hanya ada CY saja. CX tak ada. Sebab dia tak ada angle. No need to resolve into X and Y component. Dia downward saja. Dia hanya ada Y component saja. Okay, so AX kita akan ada. Ini A tadi kan? Ini A. So A cos theta. Kenapa cos? Sebab angle 30 degree ini rapat kepada X. Jadi AX lah cos. Okay, jadi AY akan jadi positive sign. Okay, direction dia upward, positive A sin theta. Okay, kalau untuk B pula, you tengok kat sini sama juga. Angle ini rapat kepada X component. Jadi B ini akan jadi positive to the right. So, positive B cos theta. Tetapi BY kita downward. Okay, BY kita downward. So, dia akan jadi. Ni saya nak tukar colour lah. Saya nak tukar colour biru. Okay. Sekejap. Okay. Okay. B cos theta. Dan ini akan jadi negative B sin theta. Kenapa dia negatif? Sebab direction dia downward. BY tadi kita dah resolve. So, direction dia downward. Penting positif negatif. Kalau tak, jawapan akhir awak nanti akan salah. Okey. Jadi, untuk CY, kita ada nilai iaitu negatif 60 Newton. Tak perlu nak resolve. And then CX kita tak ada. Letak je terus. Okey. So, sekarang you boleh masukkan nilai dia. A is 40 cos 30 degree. And it is positive 34.64 Newton. AY also positive 40 sin 30. And then positive 20 Newton. Okay, dah siap dah resolve A. And then for part B, okay, you have net positive, right? Okay, B dia bagi 90 Newton cos 15. Okay, 15 degree. Okay, and then you're going to have 86.93 Newton. And then for BY is negative 90 cos 15. And then you akan dapat negative 23.29 Newton. Okay, sekarang kita nak kira total. Total force in X component. You kena tambah semua. Okay, EX tambah BX and then plus CX. Okay, end up you akan dapat positif 1 to 1.57 Newton. Tulis satu-satu. And then untuk Y pun sama juga. AY plus BY plus CY. Okay, you akan dapat negatif 63.29 Newton. Boleh? Okay. Jadi, you nak kira. Ini adalah total ataupun resultant. Okay, resultant force. Okay. Resultant force. Okay, which is square root. Okay, total force in X component squared plus, okay, total force in Y component squared. Okay, and then you substitute all the values. So, 1 to 1.57 squared jangan tertinggal. Negative 63.29 squared jangan tertinggal. Okay, so final answer, the resultant force or the resultant vector is positive 137.06 Newton. Okay, jadi you tengok dekat sini. Ini adalah positif, ini adalah negatif. Penting. So, bila positif, direction resultant dia, direction of the total force dia adalah to the right. And negatif ini maksud dia downward. Kita nak tahu dia dekat kuadran mana direction dia. So, kita pun lukislah. Okay, kita ada y-axis. And then kita ada x-axis. So, total fx kita tadi to the right kan? So, dekat sini. Okay. And then kita punya total fy kita negatif kan? So, dia mesti downward dekat sini. Okay, and then direction dia mesti, direction of the resultant force yang kita dah kira tadi, 137.06 Newton dekat area sini at angle of, so angle dia kita lukis kat sini. So, this is the angle theta.
Berapa? Okey, kita tak tahu berapa tapi kita dah tahu dia adalah dekat fourth quadrant. Okay, fourth quadrant ataupun below positive x-axis. Okay, so kita pun kira lah theta tadi by using that equation of inverse tangent total Fy. Tulis satu-satu over total Fx. Biar you ingat. Okay, so total Fy saya adalah negatif. You boleh letak modulus kalau you nak. Okay, kita nak nilai dia saja. Negatif 63.29 over 1 to 1.57. Okay, so you akan dapatlah nilai dia. Okay, angle, finally you gonna have the angle is equal to 27.50 degree. Okay, 27.50 degree at fourth quadrant. At fourth quadrant. Okay, at fourth quadrant. Okay. Ataupun kata nak tulis 27.5 degree below positive x-axis. Okay. So this is the final answer. Answer for the angle. Answer for the angle, tulis lengkap Pastikan you tulis full dengan dekat kuadran mana. Ini sampai habis. Jangan tulis angle saja. So ini jawapan akhir yang tepat dan ini adalah dia punya magnitude. Okay, ini adalah dia punya magnitude. Okay, saya rasa habis sampai sini dulu untuk chapter 1 which is resolving vector 1.2c, dan untuk next video kita akan sambung pula dengan chapter baru iaitu chapter yang kedua, kinematics of linear motion. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.